মা মানে মালো তো বাইরে কথা বলছি ଆମ ମା ମାନେ ଥିଲେ ଯେ ବାର ହାତର ଲୁଗା ପିନ୍ଧୁଥିଲେ ନାକ ପୋଛ ଓଢ଼ଣା ଦଉଥିଲେ ଏ ଯୁଗର ପିଲାମାନେ ସେ ଲୁଗା ପରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଲୋ ମା ସବୁ ଛଅ ହାତିଆ ପିନ୍ଧିଲେ କିଏ ଖରାପ ହବନ ଲୋ ମା ସବୁ ନାଇଟି ପିନ୍ଧିକିରି ବୁଲିଲେ ଆଗର ବାପା ମାନେ ଥିଲେ ଯେ ତେଲ ହଳଦିଆ ଗୁଣ୍ଡ ମାଖିକିରି ଆମକୁ ପାଠ ପଢଉଥିଲେ ଏପର ପିଲାମାନେ ଆଉ କି ତେଲ ଲଗେଇବେ ଚାରି ପୁରା ଲଣ୍ଡା କରୁଛନ୍ତି ମଝିରେ ପୁରା ଏଇଥିପାଇଁ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ତିନି ପଦ କେବଳ ମତେ ପ୍ରମାଣ ଦେଇଛନ୍ତି ତର ବୁଦ୍ଧିକୁ ତେରକୁ ଅନିତି କରି ଏତେ ସାରୁ ଖୁକାଏ ରହିବେ ମୋର ସଜনী भविष्य मारी मैंने अच्युतानंद लिखिले 360 वर्ष तले लिखिले जे आज आमे समते भोग कल ना महामारी रोग पळेसला 19 रे ओडिया को आक्रमण करदला भारत को केते मल्ले केते बंचिले तार ठीक ना आगुडे पद लंका को चाबो लोके किने मिली बोले भारत देशे की नाराही हो उपासे टंका को चावल किलो मिली गला परे ये भारतर धर्म फुटी गई अच्छा मात्र का बापा को पुओ पचारलानी कि साउकार को नौकर पचारलानी धनी की गरीब पचारली ना बापा को पुओ माने कहउछथि जदि 4 पुओ कि 3 पुओ थिले 25 भरण कि 20 भरण जमी थिले बुढ़ा को कहउछथि राति पाइले तते गरम पानी देई परिबनी चाहा देई परिबनी तोर सेवा न करि परिबु नाही तो बिलवाड़ी धरि तू चाष करे बापा 80 वर्षर बुढ़ा कति मारिला 70 वर्षर बुढ़ी धान रोची धान मोची आज परिवर्तन हे गला आ गोटे पद बापा को घरे बही मार पेटरे पुआरा तुई आई बहु हेले धरा घरे सजनी अच्युतानंद लिखिले आए घरे घरे ताती कबाट परिब दांडे भूलिब सुगार आलो झियो दांडे भूलिब सुगार पइब बापुरान तुगल चिन्हिबे खाते होइबे दुर्बल